Nimepitia changamoto mingi. Juu wakati nilishikwa na ugonjwa, nilianza kufikiria mambo zingine, sina kazi. Ikabidi niuze kitanda yangu ndio niende hosi. Nikapatikana hiyo ugonjwa ndio niko nayo. Mashida ni mingi juu hata chakula kupata ni gumu. Niko na hao watoto wanaenda shule, kama nyumba ni kurenti. Miezi 2 sijalipa. Nimekaa tu hivi naambia landlord aningojee. Na kuambia mahali nilikuwa nimefika mwisho. Kama mimi nilirudi uhai, hata mwingine asikufe roho.